বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হিন্দু বাংলাদেশের ধর্মীয় অত্যাচার বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ আসানসোলে। বাংলাদেশ সরকারের নিন্দনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আসানসোল রেল স্টেশন থেকে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন সংস্থার নেতারা। তারা এদিন বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর চলমান নিপীড়নের তীব্র নিন্দা করেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড এবং ব্যানার নিয়ে একটাও হিন্দু কম নয় স্লোগান দেন। বাংলাদেশের ধর্মীয় অত্যাচার বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভে বক্তারা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে মোহাম্মদ ইয়াসুস এবং অন্যান্য কট্টরপন্থী নেতার নেতৃত্বে হিন্দুদের ওপর হওয়া অত্যাচার বাড়ছে। তারা ভারত সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যাতে অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় যার মাধ্যমে এই অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব হয়। ইতিহাসের প্রসঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যের গুরুত্বের কথা তুলে মিছিলের আয়োজকরা বলেন, একসময় যখন পূর্ব বাংলা আজকের বাংলাদেশ হয়ে উঠল তখন সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যা খুবই কমে গেছে। তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ঐতিহ্য এবং তাদের অবদান আজ অস্বীকৃত। বক্তারা প্রাচীন কবি, সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানীদের স্মরণ করেন যারা একসময় পূর্ব বাংলার গর্ব ছিলেন। 1971 साल में और आंदोलन हुआ था, उस टाइम हिंदू लोग को ऐसा जो किए थे, आज भी ऐसा कर रहा है। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहा है। बांग्लादेश को जो हिंदू है इसका साथ हम लोग है। भारत सरकार को हम लोग अनुरोध करेंगे, बांग्लादेश में अभी हिंदू को जो निधन चल रहा है, हिंदू के डर दिखाना चल रहा है, इसको कुछ न कुछ व्यवस्था करके वहाँ के हिंदू को साहस दिखाइए और वहाँ हिंदू लोग रहेगा। 7 पुरुष का बाड़ी वहाँ पर हिंदू का है। वहाँ का जिसको नेता को नाम बोलेंगे, जिसको विप्लवी के नाम बोलेंगे, सब वो बांग्ला का है। ये बांग्ला वो बांग्ला मिल के बांग्लादेश था। वो बांग्लादेश में अभी आंदोलन चल रहा है। अभी देखिए वहाँ भी आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी आंदोलन चल रहा है। ऐसा भयंकर स्थिति में हम लोग का जो विक्षोभ रैली चलेगा, हम लोग डीएम तक जाएंगे। हम लोग की जो स्मारकलिपि है वो लोग प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री को अनुरोध करेंगे, बांग्लादेश में जो हिंदू लोग हैं सबको शेल्टर देने पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन, इसके लिए हम लोग खूब आगुन हम लोग के अंदर में है। 1946 में जो किया था नया कली दंगा, इसका पुनरावृत्ति हुआ। जो लोग गदर सिनेमा देखा वो पता चलेगा, गदर में जो देखा वो सही था। हिंदू निधन चल रहा है, मातृ लोग का सम्मान नहीं है, मंदिर भांग रहा है, हालत खराब कर दिया, इंटरनेशनल व्यापार हो गया। भारत छोड़ के विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। इसीलिए आसनसोल शिल्पांचल में जितना हम लोग हिंदू लोग हैं आंदोलन में उतर गया। सजा करने के लिए बांग्लादेश से जिहादी यूनिस शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन ये क्या हो रहा है ये प्रश्न। इसलिए यूनिस का पदत्याग चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू जो है सबको ठीक रखने के लिए यूनिस का दायित्व लेना चाहिए, नहीं तो पदत्याग करना है। इसीलिए विक्षोभ बांग्लादेश में जो संतोषवादी कार्यकलाप चल रहा है इसके लिए विरोध करने के लिए हम लोग एकजुट हुए। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নৃশংসতার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে কলকাতা, কাঁথি, কাকদ্বীপ, সন্দেশখালী এবং পুরুলিয়ার হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে শত শত মানুষ যোগ দিয়েছিল। এদিনের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলটি আসানসোল রেল স্টেশন থেকে শুরু হয়ে কোর্ট মোড় পর্যন্ত পৌঁছায়। সেখানে উপস্থিত জনসমুদ্র ঐক্য হিন্দু ঐক্যের বার্তা দেয় এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানায় তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, অ্যাক্টিভিস্ট বাংলা, আসানসোল।